Nga na ang flow. So, makita na to ang direction kung asa na to i-transfer ang loads. Kana. So, inani din siya. When we draw the load diagram, this becomes trapezoidal. Trapezoid. And the short span is triangle. Okay? Triangle. Mm. So, ano yapon siya? Uniform load siya, but dili na rectangle. Trapezoid. And then, triangle. So, ingani ha, application. Natay length diri. So, kung atong tanaw nga problem, atong tanaw nga floor plan, ato ning tanawon. This is LX over 2. LX or depende na kung sa'yo mo gawa sa inyong floor plan. LX over 2. Okay? Ano pa yung join? Susunod ko join. Okay. Ano? So this is 45 degrees. So same angle kay right angle man na 45 degrees po. Okay. Angle support. And then solve na po din kasi area. So gina-introduce lang ako sa inyo ang transfer of load for two-way slab ha. Anyways, maka-encounter natin problem ani on our succeeding topic. And pag-abot sa column is ingani ang column. Ingani. Okay? Tributary area, let's say this is a column. Tributary area is half gyapon, but form na og either square or rectangle. Half sa upper, half sa lower, half sa left, and half sa right. No, kung ang column is supporting 4 slabs. So diri sa inner corner, wala may slab diri nga part sa outer, sa upper side, kadira ang naay slab. Mo ni ang i-transfer sa iya ha. Mo ni ang tributary area. This one. And for the exterior column, nga naa sa corner. Now, for the exterior column nga nasa corner is kanila. Half and half. Kana. So, muna ang distribution for columns. Lahi ang sa slab, lahi ang one way, lahi ang two-way, lahi ang column. Regardless of your dimension, basta kay katunga. Yapon. So, na kay column dire,
And then this area is luag. Na column dira. Still, katunga. Katunga and katunga. Yung na iyang forma. Half gyapon, no? On each side na iyahang na cover. And here is for the tributary area, we will use the area for the rectangle or square. Base times height. There is a slab, we will use the area for trapezoidal, no? A plus B over 2 times the H. Kana. And this because is a triangle, area for triangle. So, kana siya for tributary area sa column and two-way slab. So, let's go to the loadings. So, loads. Once the dimensional requirements for a structure have been defined, unsa may meaning aning dimensional requirements, meaning humana atong atong functional design is humana. Like our architecturals, plaster na atong mga plans, and then plaster, what I mean for plaster is naka-detailed na ang detailed na on what usage ang floor plan complete. Also, the beam layout and column layout, no? Mga layouts na to, ready na. It becomes necessary to determine the loads the structure must support. So, mo itong sunod buhaton. I-identify na nato, i-determine na nato ang mga loadings nga i-support sa structure based on your floor plans kung sa'y naka-label dito as usage. So, for example, a high-rise structures must endure large lateral loadings caused by winds. So, shear walls and tubular frame systems are selected. Example aning high-rise structures. No, example sa isa ka lugar, ang imong building ra nga itukod ang pinakataas. Mahimo nga siya ang first nga pinakataas nga structure. So kana nga structure sa taas nga area nga part, kusog na siya hapak sa hangin kay wala may nakapalibot nga other structure to nga magsalo sa hangin or bungkago ng hangin nga mohapak sa structure. Ikaw may nakauna. No? You will protect that area with shear walls. No? And mag-bracing ta sa atong frame systems. And saan man pag-identify during our design process. Ma-anticipate na nato na siya on calculation sa winds. Makita nato na kusog ang hapak sa hangin diha atong flow of wind. Whereas buildings located in areas prone to earthquakes must be designed having ductile frames and connections. So, ma-identify po if what we say, your area is prone to earthquake. Naatay mga data naata maka-search to sa Fivox, no? On what location ang naay mga pinakaduol na fault line, kung sa po yung mga factor for earthquake loading ang gamiton. Once mo ma-identify na nato na nga kusog ang factor sa earthquake, i-consider nato ang atong frames, no? Ductile frames and connections. Mga gamay lang gani nga lihok di na sa mabungkag diretso. No? Atong frames nga when it comes sa linog, sayaw-sayaw ra na siya. Di na siya mabungkag. Okay.
So in order to design a structure, it is therefore necessary to specify to first specify the laws that act on it. So like I mentioned, para ma-specify nato ang loadings, kailangan kabuluton sa purpose sa building, di ba? Like wala ka nagbutang og usage sa imong floor area. Gi-design nako na as office, no, sa ground floor or unsa ba. Gi-design nako as office unya pag-abot sa imong parking lot, no? Wala nag-coincide ang atong loads nga gigamit on designing versus the purpose for occupancy. Dapat magpareha na siya. So it should be realized, however, that codes provide only a general guide for the design. The ultimate responsibility for the design lies with the structural engineer. Mo gid ni ang atong always i-remember. Our NECP, no, atong codes, ihatagan tag mga standard loadings for us to have uniform guide sa loading applications. However, kita as structural engineer, kita may mo solve. Kita may mo identify for the tributary area. Kita yung mo specify asa ang location sa column. Kita yung mo specify asa ang location sa beam, unsay butangan sa beam. Kita yung mo specify asa kabagaon ang slab, no? Kita yung mo specify unsay spanning sa slab. So the ultimate responsibility naa sa atoa. Na ato idumdumon. So dead load. Dead load consists of weights of various structural members and weights of any objects that are permanently attached to that structure. So, karon nga time ba, ma-memorize na ninyo ang definition sa dead load. Kaya every time mo discuss taon loadings, ginabalik-balik yun na to ang definition. Dead load, live load. So, these dead loads are the permanently attached. Naa na sa structure permi. So, for a building, the dead loads include the weights of the column, beams and girders, the floor slabs, the roofing, the walls, the windows, the plumbing, electrical fixtures, and other miscellaneous attachments. So, inyo nang i-consider, tanawon ninyo sa inyong structure, what are the dead loads? I-consider ninyo na siya tanan, no? The densities of typical materials used in construction are listed in Table 1 and a portion of uh, a table listing the weights of typical building components given in Table 2. Naatay given nga mga loads based sa atong codes. So example ani is this one. Naka-present na po ko ani sa inyo the table which are naa sa atong NECP. Kato nag-discuss kung dead load, live load way before sa atong mga first topic. Naghatag na ko sa inyo table for the specifications of design loadings. Muto atong basihan. However, kani, appeal pod ni siya, pero dili ni tanan. Just a part. No? Kani nga loadings, table 1 and table 2 is just a portion of the loads. And this is from the ASCE, the American Society of Civil Engineers. Design loadings. Dol-dol na ni sa ato NECP na uban pariha. Na uban pod nga ligas lang sa decimal. So, diri is na ay pounds per cubic feet and na ay kilonewton per cubic meter. Na ay SI and then ay English. Depende on what unit of measurement you will use. So, na ay density sa materials. Aluminum, concrete, plain cinder, plain stone. Kaning mga cinder is mga additives din sila. Like nag-add mga fly ash, mga ashes which we incorporate on the concrete. Kana i-identify po na siya. Lahi-lahi man na sila lahi-lahi na sila density nga maka-affect po sa atong value sa loads.
naay clay, naay sand, naay masonry, no? Kung ang imong wall is concrete and it's masonry, naatay, ano, naatay density nga given sa atong code. Plywood, steel, wood, it's in here. Mostly characteristics of our materials used in the structure. And here's the minimum design loads. Ang isa ha, density, bantayan ninyo ang unit. That is cube. Pounds per cubic feet, kilonewton per cubic meter, kilonewton per cubic meter. However, on our design loads, muna ning na-apply sa atong structure, these are PSF, or pounds per square foot, and kilonewton per cubic meter. So naa na dire. Kung ang property sa imong wall is clay and then it's 4 inches, 8 inches depende sa kabagaon, dili ka mamili sa imong gamiton nga standard unit load. Katong W bitaw sa atong tributary area, katong W, dili ka munguha. For partition walls, okay. Naa kay mga studs, no? Naa kay glass, glass ba imong gamiton, no? Mga wood studs, naay PSF. And naapay kilonewton per square meter. And naapod tay given for our floor fill. Floor fill is our slab. No, cinder concrete per inches. Tanawa ninyo, it's per inches. And ang unit diri is pounds per square foot. So it means ang unit niya is pound per square foot per 1 inch. Kay per inch man. No? So kaning inch nga gimin dire is ang kabagaon sa imong slab. What's the thickness of your slab? Okay? Okay. Madara. I-multiply nimo ang thickness sa imong floor. Multiply nimo. Okay. Dapat dira for ceiling, ceiling materials, isay gamit. Actually, most of the materials is na ay materials na ay mga loads ha. Kita ninyo na sa atong NCP. Ito ang basihan. So, it should be realized that in many respects, these loads will have to be estimated in the initial phase of design. Estimated in the initial phase in a sense nga kabalo to daan kung unsay na nga apply nga mga dead loads diha. This estimates includes non-structural materials such as prefabricated facade panels, no, mga prefab na yung mga walls, mga electrical and plumbing systems. I-apil ni siya incorporate kay naay uban nga ang mga electrical and mga plumbing systems is dili gina-apil on solving the dead loads. However, i-consider gid na siya. Normally, dead load is not large compared to the design load for simple structures such as beam or a one-story frame. No? However, for multi-story building, it is important to have an accurate accounting on all dead loads in order to properly design the columns, especially for the lower floors. Especially good sa columns. Kay ang mo-carry sa majority sa timbang, mo-carry sa majority sa dead load sa atong structure is the column on the ground floor. Labo nag-high-rise building na siya. Tanan kabug-aton i-carry sa ground.
So tanan dead load nga naa sa upper floor, i-consider gyud na. Alright? And dead load is not large. Compared sa live load, dead load is high, no? Nakasolve tag dead load nga 15 kilonewton per meter. Pag abot sa live load, tag-abot na siya 80 kilonewton per meter. Mas dako si live on most calculations. So, let's start with the example. Problem number 1. The floor beam in figure 1 is used to support a 6 feet width of a lightweight plain concrete slab having a thickness of 4 inches. Ang analysis ani is, ang atong kuan og load ani is the beam. Kuan na tong dead load ang beam. Okay. So, ang drawing is not scaled based on ano no, dili cannot ma-visualize no. However, mo-drawing ta ana og floor plan. Unsay application ana kung naka-floor plan na siya. So, let's draw a floor plan. And this is the beam nga atong i-analysis. Beam figure atong i-design. Figure 1 nga beam. So, naay 6 feet width. Kung tanawon nimo sa drawing is pikas-pikas ta siya. So, this is the tributary area nga makarry sa beam. This is 3 feet. And this is also 3 feet. So, ipatong man nato sa beam. So, yung load of transfer dito sa beam. Okay? And ang property diha is a kuan, lightweight plain concrete slab with a thickness of 4 inches. And the slab serves as a portion of the ceiling for the floor below. So kani nga floor is nani sa second floor. Kaya ang giingon man is the slab serves as the ceiling, portion of the ceiling. So ang salog sa second floor atop sa ground floor. And there is a plaster at the bottom. Sa alkuba daw na ay plaster para sa ceiling. So na ay property diha na ay timbang sa plaster ilalom sa slab. Furthermore, an 8 feet high, 12 inches thick, lightweight solid concrete block. So na po tayo property, lightweight solid concrete block is directly over the top flange of the beam. So naa daw nakapatong na kolo and a wall directly over the beam. Determine the loading of the beam measured per foot of length of the beam. So ang pag-analysis is load computation nato is per feet man daw, per feet. So mukat lang tag 1 feet strip. 1 feet lang. Regardless of the length, wala man siya naghatag og length, di ba? Wala siya nag-mention nga the length of the beam is wala man. However, i-consider nato nga 1 foot strip lang. Okay, like I discussed atong previous days, nga kung pilay value dire, throughout the span sa imong beam, same lang na sila tungod kay uniform load. Ingana man natong pag sa 1 foot strip. At ako imong duringon uniform load na sila. But bukat lang tag 1 foot strip ana. So muna ng problem. Unsa may mga dead load nga na-carry sa atong beam? First is the slab. Second is the ceiling plaster. The third is the weight of the wall.
lightweight concrete wall. So solve the. So after you identify, no, concrete slab, morning dead load, concrete slab, plaster ceiling, and then the block wall. Adto na dayon ta sa table for our load nga specifications. So using table 1 and 2, pangitaon taning lightweight concrete slab. Balik tag table 2 ha. Okay. Slab ba na? So na floor fill. No? Floor fill tamo tan-aw. Lightweight concrete slab is nara. And it is per inch or per mm. It's 8 PSF per inches. So ang unit ana is balik na ta dali sa computation. 8 ang value. Okay. So 8 PSF. So that is 8 pounds per square foot. However, ang mention dito is per inch man. 8 pounds per square foot kada 1 inch. Nga kabagaon sa kabagaon sa slab. So, naani inches dire. I-multiply pa din nato kung unsay kabaga sa slab para makancel ang inches. So, ang kabaga sa slab is 4. It's given. So, multiplied by 4 inches. And then, our tributary area, ang span sa atong tributary area nga dili gamiton. Dili na to ibutang sa sa atong load diagram. Kay ana man na. This is our L and this is our W. Kung mo ni atong beam, mo ni atong span. So mo ni atong span. Ang gamiton din nato nga area sa tributary is kaning W. So kaning width. So dili nga part is the 6 feet. Yung opposite side sa span. Okay, Basil. Maglibog mo ba? Ang L nun, ang span nun yung ibutang diha. Dili ang span ang ibutang. Katong iyahang partner nga width sa pikas. So, 6 feet. Kasi 6 feet may atong tributary area. So, na-cancel ang inch. And then, na-cancel ang isa ka feet. Ang nabilin nga unit is pounds per feet. And that is okay. That's the unit for our uniform load. Muna inyong muna inyong dumdumon ha, on solving loadings, dead load, ilabay nato siya as uniform load sa atong structure. So, make sure nga ang unit is uniform load. Pounds per feet, yun na siya ha. Usa ta nag-multiply sa thickness para makancel ang inch na per inch sa unit. The answer is 192 pounds per feet. So, sa concrete slab pa lang na. So, sa ceiling plaster, naana siya sa table. Sa ceiling. Ang gibutang is plaster nga concrete. No, plaster man nga concrete. So, the value is 5 PSF. So, 5 PSF. So, 5 na siya. Ang unit is PSF, pound per square foot. So, okay na. Dalitsuhan lang natin multiply sa 6 feet para makancel ang isa ka feet. The answer is 30 pounds per feet. And then, for our wall, no, ang nakaspecify man nga materials gamiton is lightweight solid concrete block wall. Atong pangitaon. Di nato magamit si clay, kay dili man clay atong gamiton. Atong gamiton man is light concrete nara. Light solid concrete nga masonry. So the load is 105 pounds per cubic feet. Dumduma ang atong gamiton nga unit is density. Kay cubic feet pa man. No. Lahi ang labo mag-wall na ta, di na nato magamit ang tributary area. Kay tributary area is for the floor area man. When we compute the walls, gamito nato ang dimension sa wall nga naa. Like 8 feet and then kaning 1 feet is the 12 inches nga kabagaon.
So that is 1 feet. Mao na siyang gimultiply nato ang density into the area of the wall. So 8 times 1. So cancel ang cancel ang duha ka feet. Ang nabilin nga unit is pounds per feet na lang. So 105 times 8 times 1 is 840. Imo na siyang i-add. Add nimo ang total tanan dead loads nga naa sa imong structure sa beam. The total is 1,062 pounds per feet. Himuon natong kips atong i-divide by 1,000. 1 kip is 1,000 pounds. 1,000 pounds. So divide 1,000. That is 1.06 kips per feet. So mo na siya ang uniform load sa atong beam. Dead load pa lang. No? So dead load 106 na siya. That is 1.06 kips per feet. So inga na on solving dead loads. So let's go to live load. Okay. So live load can vary both in their magnitude and location. Live load may be caused by the weights of the objects temporarily placed on a structure, or it's a moving vehicle or natural forces. More difference no sa live load o dead load. Dead is permanently attached na forces or the weights that are permanently attached to the structure. However, the live load is the weights nga temporarily lang nga naa sa atong structure. No? So types of live loads. Building loads. The floors of buildings are assumed to be subjected to uniform live loads. So uniform live loads yapon ang for the live. Ang isa dali ra kompyuton ang live load sa iyang tributary area. Kay wala may live load ang walls. Mostly naay dead load ay naay live load are the floors raman. Kay diha man subjected ang loading, diha man mapatong. Dali ra ang live. Which depends on the purpose for which the building is designed. These loadings are generally tabulated in local, state, or national codes. So, nara sa example. Napod ni sa itong inisipi mag-matter ang atong live load depende on the occupancy. Ginabalik-balik na ako na sa inyo. Hopefully nga inyo nang nakadumduman. Lahi gyud ang loads depende on the floor usage. Dili na siya i-neglect. Like imong i-uniform load, himuon imong i-office na lang nimo tanan. 2.4 na lang nimo tanan whole area. Nya naadi ay portion sa room na himuon nga storage. Nya compared sa loading nga gamiton layo ra kaayo. Office is 2.4. Storage is, kung heavy ang ipangbutang, 11.97. No? Munang nakabantay mo, like nakadungog mo sa news sa Manila, na ay building na kalit lang nag-collapse. No, nag-collapse ang building tungod kay gihimo nila nga storage sa mga deliveries. No? Di nila ginabutang ang mga delivery like online, murag Lazada man ata to, Shopee, no? Di nila gipangbutang ang gapangabot nga delivery. Di dugay ga ka-deliver. Gibigay ang structure. Tungod kay unsaon man nimo siya pagtimbang-timbang. Maybe kato nga loading nga gigamit sa building is for office only. No, for office only. And then gihimo niyang warehouse. Eventually, dili gid na makaya sa structure.
labaw nag-compute kag dead load. Ang imong dead load lang is the columns lang and the slabs. Unya, pag-abot sa warehouse, office kato lang unta ang design. Unya, pag-abot sa final application, nadugangan ang dead load kay gistoran man og mga materyales nga dugay gakatangtang, no? Kibali nahimo siyang permanent na ba? Dili gakakuan ang load and then gakadugangan. Mabigay gid atong structure ana. So i-consider gid na siya on the usage of the building. Okay? So for some types of buildings no nga na ay large floor areas, many codes will allow reduction in the uniform live load for a floor, since it is unlikely that the prescribed live load will occur simultaneously throughout the entire structure at any one time. For large area lang. Ang dumdumon is for large floor areas. Example, ang load sa isa ka floor area is nag-abot og 1,000 kilonewton per meter squared. Dili, per meter lang. Kay uniform load naman. Ana, per meter. Tungod kay large na kaayo siya, no? Pwede nato ni siya i-reduce. Tungod kay ang concept is dili sabay-sabay i-apply ang 1,000. Murag mao na iyang limit, iyang maximum limit of loads, pero tungod kay live load, dili na siya ma-apply sa structure at one time. Like ang ma-apply lang ana on the first usage on this hour is around 200 kilonewton per meter lang. And then nang hawa na po dayon, napulihan, nadugangan, nahimong 300. Gihawa na pod, then na 100 na lang, kay gamay na lang ang tao. So inga na, pwede na to i-reduce ang live load tungod sa ingana nga concept. Dili na diretso magamit, dili siya magamit at one time sabay. So for ASSC, the American Society of Civil Engineers 7-10 allows a reduction of live load on a member. Now, on a member ha, like kung mo design ka sa beam, nag-exceed siya og large floor area siya, yan, nag-exceed siya sa atong limit, pwede na to i-reduce ang load for that beam, for that member, for that column, for beam 1, beam 2, beam 3, dili general, per member gyapon. No? Having an influence area of K sub LL, kaning sub LL means live load, K live load multiplied by the tributary area. Kung ang answer ani is greater than 400, no? 400 square feet or 372 meters squared or more, pwede na to i-reduce ang live load. Kung 400 square feet siya pataas or 37.2 square meter pataas, pwede ta mag-reduce. So, kailangan pa nato ni isolve si KLL, K sub LL. And kaning si K sub LL, given ni siya. This is given table form. No? Pila ang value for interior beams, pila ang value for exterior beams, kana. Imo na siyang i-multiply. And ihatag na ako na sa inyo ha. So, muna ni siyang equation for the reduction of our live loads. So, kaning LO, this is the standard unit. Standard unit of live load nga naa sa atong inisipi. Like, 60 pounds per square foot. Na. Ang unit ana is pounds per cubic foot or kilonewton per meter squared. Muning gikan sa atong code nga value. Ato din siyang i-reduce. And this is our reduction factor. So 0.25 plus 15 over square root of K sub LL
multiplied by the tributary area. Kung English unit, FPS stands for feet, pounds, seconds na unit. So, English unit na siya. For SI, kung metric na itong gamit, kani, lahi ang value 15 and 4.57. Inyo nang bantayan. And kaning reduction factor is denoted as K nga gamay. Ang K sub LL is dako man nga K. Big K man na. K ni nga gamay kanang whole equation na 0.25 plus 15 over square root of K sub LL multiplied by 80. That is K. And that should not be more than 1. Not more than 1. Nganong not more than 1? Tungod kay reduction factor man. I-reduce man nato ni nga value. I-reduce nato si LO. Unya, kung musubra siya 1, mahulog siya 1.25 imong nakuha ang answer, wala na ta nag-reduce. Nag-increase na ta sa atong live load. Our purpose is to reduce man. So, dili dapat siya more than sa 1. And for floors, for members carrying 1 floor, murag 1 floor la yang carry, it should be more than 0.5 or 50%. Ang answer ani is 0.5. Not less than. Not less than 0.5. So, dapat ang iyang reduction factor is 50% pataas. Okay ra. And for second, for members carrying 2 floors pataas, so 2 floors pataas, 2 floors or more, that is 0.4, not less than 0.4 or 40% reduction. Not less than eh. Not less than 0.4. Okay? So, L is for the reduce. Muna na siyang bagong value. And ang unit ana is pounds per feet squared or kilonewton per meter squared pa. Kana pa na ang unit ana. So, LO is the unreduced design live load, meaning standard unit nato, which is the loading na nasa atong NSCP. Standard unit load. Okay. And live load element factor, the K sub LL. For interior columns, it's 4. Taganang tamang table na siya. For beams, for interior beams, for cantilever beams, na ay value ang live load element factor. So, A sub T is tributary area in square feet or square meter. Now, let's go to the example. For a two-story office building shown in the photo has interior columns that are spaced 22 feet apart in 2 perpendicular directions. Kung imo tanaw ng plan, 22 good ang dimension. 22 on both sides. So, ang iyang tributary area is unsa man? Kung half diri, half dira, half diri, half sa 11. So, this is 11, this half sa 22 is 11. And this is 11. No? So, atong tributary area is 22 times 22 feet. Muna atong tributary area for column. Now, if the roof loading, so na flat roof. If the flat roof loading is 20 pounds per feet, determine the reduced live load supported by a typical interior column located at the ground level.
So atong computon is the loading nga gina-carry sa column interior nga naa sa ground. Kung atong tan-aw ng building, mo-drawing tag section. Two-story building. Okay, this is the ground. Ang 20 pounds, roof man ni siya, roof loading. So ang naay roof is ang second floor. So mo ni ang loading sa roof, 20 pounds per feet squared. And naay column, mo ning second. I-compute nato ay interior man daw interior. I-compute nato ang loading sa column sa interior at the ground floor. So unsaon man. So first is isolve nato ang load nga gihatag or na-impose sa roof live load. So as shown in the figure, the interior column has a tributary area of or effective loaded area of kani 22 feet by 22 feet. So the answer is 484 squared feet. So muna itong tributary area. Now, ground floor column, therefore supports a roof live load. So ang mo-carry sa atong roof nga loading is ilabay nato dito sa ground. Ilabay nato dito sa ground. Dili kay gi-carry sa second floor, carry sa third floor ang roof, nag-carry na pod ang roof si second. No, diretso to sa ground. Labay nato sa ground ang roof para isa na diretso na ang loading. So this is 20 pounds per feet. So this is a standard unit load multiplied by the tributary area. Diretso na ha. The answer is cancel ang feet. The answer is 9,680 pounds. 9,680 pounds. So divided by 1,000, that is, I can divide 1,000. That is 9.68 kips. No? So, sa roof loading pa lang na. So, 9.68 kips cannot be reduced since this is not a floor load. So, mo po na isa inyong take into consideration. Ang atong reduction of live load is only applied to floor areas. Floor loadings lang. Dili nato siya magamit sa roof because it's a roof load. Dili siya floor load. So, as is na ni. Keeps na. And ang isa ninyo nga bantayan, ang loading nga ma-carry sa column is only the load, keeps na siya diretso. Or kung metric, kilonewton na siya diretso. Wala na per meter per feet. Tungod kay actual man na atong actual load man na atong actual load na atong column. So diretso na load tanan. Loading na tanan diretso ang ma-carry sa column. Unlike sa beam nga uniform load. Dili actual gid na. Isa na ka-load iyang gidusok diretso sa column. So naa na tay 9.68 kips. Now solve na day nato ang load sa second floor. Kay ang na-carry man sa ground floor o column is ang load nga nasa taas. No? Wala niya ni na-carry ang nasa ground. Kaya ang ma-carry sa ground si foundation na. Ang na-carry sa column sa first floor is the loadings nga nasa second floor tanan. So for the second floor, the live load is taken from table 3. So, ato to sa table 3. Nag-specify man sa atong problem nga this is a 2-story office building. So, pangitaw na to ang office. So, nara. Office is 50 PSF. So, 50 pounds per square feet. Nara. And this is interior column. So, 4 ang atong live load factor, 4.
So, isolve na to ni una. Si K sub LL multiplied by the tributary area. So, 4 times 484 is 1,936 square feet. And that is greater than 400. 400 man na itong basis. Therefore, there is a reduction of live load. Pwede na to ma-reduce ang live load. We will now use the equation LO multiplied by the 0.25 plus 15 over square root of KLL multiplied by the tributary area. So, substitute ta. 50, which is the LO. And then 0.25 plus 15, square root of the KLL 80, which is 1,936. The value na dayon sa atong new live load is 29.6 pounds per square feet. Dili na kani atong gamiton. It is reduced to 29.6 pounds per feet squared. Kana na ang answer. Pero i-check pa nato na siya. Tungod kay two-story lang man eh. So kana nga column, kana nga member is carrying one floor only. Isa ra ka floor. So dapat ang iyang reduction is greater than 50%. So atong kwaon ang percentage, 29.55. Ang atong value man ganina is 29.6. So iyang gigamit lang ang decimal, 29.6. So 29.5 divided by 50 na ang original nga load times 100. The answer is 59.1, which is greater than 50. So okay. Okay atong load reduction. Okay, greater than 50 man. Thus, isolve na dayon nato ang loading for column sa ground floor. The equation is WB times L. So that's W times the tributary area. Kani, tributary area aning column. Ang nagmatter lang, ang nag-change lang ang value is ang kaning floor, ang kaning W. Ang standard unit load, gi-reduce man nato. So, 29.55 multiplied by 484 square feet. So, cancel ang squared nga feet. Our value is 14,300 pounds. Divide 1,000, that is 14.3 kips. Then we will add the total live load supported by the ground floor column. So, from the roofing and from the floor. So, 9.68 and 14.3 kips. So, the force applied is 24 kips. Mo na ng answer. Mo nang force, mo nang load nga na carry sa column on the ground floor. Alright? So, same principle. If tagaan mo problem on beam, same ra gyapon. I-compute ninyo ang area, nakapasar ba sa 50, kung nakapasar ba sa, kung greater than 400 squared. Same process, lahi lang og tributary area. Kay lahi mag tributary area ang column. And for beam is, balik na ka sa unit nga kilonewton per meter squared or pounds per square feet. Kay tributary area naman imong gamiton. Isa ra man kasay di mong i-multiply. Same process on beam. Compute ka sa tributary. Kuha ka sa load. I-check nimo if greater than 400. Reduce ka. I-check nimo ang percentage of reduction. And then you compute the uniform load. Kana lang. So, tama lang sa dead load and live load ang akong i-discuss. Ha? Dili lang sa taman. So, makasugod na mo on your calculation sa dead load. Ha? And I'll remind you again nga it doesn't mean mano-mano na inyong ikinamot. That is in Excel form. Excel form. So, una mong dead load. So, saan man ninyo na og kuan. I suggest sige lang ma-discuss ang mga panako ni on our kuan
on our face-to-face. So, ingani man ang structure sa atong, so ingani ang hitsura sa inyong floor layout, slab layout, beam, and column layout. Ingani. Yan na ay column kada intersection. So this is what you will do. Ana mana. So beam, 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 beam. So that's the layout. And ang spanning of slab is ano? Okay. Anyway. Okay. Oh. Ana. Butang ka or isa. Oh. May beam diya. So, kulang isa. Kay 4x4 grid mat. So, inana. And this is labeled A, B, C, D, E, F, G, H. Ano? And this is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ikulang ko yung isa sa ubos. This is 5. I suggest you start solving by frame. Like, kani sa inyong unahon nga frame. Kani sa inyong unahon nga frame. Frame A. Ha? On frame A, mag-drawing na dayon mo og frame system. 1, 2, 3. 1, ground, second, third, fourth. So this is your ground line. Okay. So first mo compute na mag-dead load, ana. Compute ninyo na. Half lang man ang makarry kay corner column man. So makasolve na mo. Solve mo og dead load kung unsay mga dead load na diha. Kung naa may walls diha, inyong i-compute. Okay. Ana. Ilabay din ninyo dire. So maka-drawing na dayon mo og dead load diha. Ana. Ingani ang pag-diagram ha. Ayaw ko ninyo tagaigtag sa tagsa. Nag-beam AB on third floor isa ka drawing. Beam BC on third floor isa ka drawing. Nagkabulag-bulag. Iusa na siya aron dalit sa pag-interpret sa structure. Ingana. Inanan ka dili 10 kips per feet. 5 kips per feet. Una mo sa dead load. Unahan na lang sa inyo yung dead load. Ayaw mo mag-live load. So, after kani nga frame, kani na sad. Kani na sad. So, kani nga frame is from ground floor na to the roof deck. Pagka humani mo ani, di, sunod na pud ka sa proceed na pud ka dire. Sunod na pud ka. Frame D na po, then frame E. So, dito na po din ka sa transverse. Oh, frame number 1, frame number 2, frame number 3, frame number 4, and then frame number 5. Ito siya, nakumanin ka sa dead load. Live load na po din ka. So, nga na. And then, you present a table form on Excel, how you get the uniform load. No? So, length, kamu bahala, length, the width, the uniform load, the standard unit load, the uniform load, the shear, and the moment value. Yeah. Put it on Excel. So, ingana ha, ingana na inyong buhaton. By the time mahumana ninyo ang beam layout. So, na naman tayo deadline
So makasugod na mo ani next week. Okay? So diha lang tataman today. If there are questions, feel free to ask your questions while I'll check your attendance. Sige. Alexan. Good afternoon, ma'am. Kaning na ko'y Yes. question, ma'am ba? Kaning, di ba, 4x4 man to, ma'am, din. Akong stress, ma'am ba, kay ako naman to, padako, ma'am, din. Pag drawing na ako, ma'am, o kanang 3D, ma'am ba, kay kanang, ang beam, kay kanang, nag-ato, maagian sa stairs, so okay ra to, itanggal lugar, ma'am, mga beam, ma'am. Unsay meaning? Nice stairs overhead sa hagdan? Ay naay O, beam overhead sa hagdan? o kanang, maagian siya ba, so, bali na siya obstruction ba sa agianan sa stairs, so, okay ra na tanggalon, ma'am. Kailangan gid mo sa tanggalon kay mosangit man imong ano, mo na mo ka ang placement sa imong hagdan. Wala na kailangan Oh, yes, kabutngan. ma'am. Mao na gid to siya, ma'am. So tangtangon gid nimo to. Pila ka meter ang nadaganan sa imong hagdan? Kuan, ma'am, bali ay, puwede mag-share screen, ma'am. Sige daw, kaya tanan ako. Eh, bali ay mao ning asa man 'to? Sa balikan ni ma'am inani, Hmm. dira siya ba na Mm. iya ginang nakuha tanan. So, maagian man siya, ma'am, ang na-beam, so ako siyang gitanggal kay mao siya, ma'am. Oh, tangtangon gid nimo na. Okay na na. You can Okey remove ra, that. ma'am. Okey, Mm. ma'am. Okay na na. Okey, ma'am. Thank you, ma'am. Mm. Okay. So, any questions pa? Kay if wala na, sige. Isa to na question. Good afternoon, ma'am. Okay. Good Sa afternoon. beam and column nga kwan, ma'am ba? Sa paglan. Need pa ba magbutang na ito Joyce, ma'am? Ayaw na. Ayaw na ang joist. Ang ano lang. Ang spanning lang. Dili Sige, man punta ma'am. mo joist diha. Kay mo ano man ta. Mo one way, two way man ta. Solid concrete man atong slab. Reinforcements. Ayos, ma'am. Sige, ma'am. Alright. So, okay na ko. Na-check ko na. So, kana lang. See you next week. Tataas-taas atong time next week. Maka face-to-face ta. Alright, so thank you so much for today. See you next week. Bye-bye. Sige ma'am, bye Thank ma'am. you. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you Bye. ma'am.